লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকির। লা ইলাহা বলার সময় খেয়াল করব আমি আমার দিল থেকে তামাম গায়রুল্লাহকে বাহির করে দিলাম। ইল্লাল্লাহ বলার সময় খেয়াল করব আরশে পাক থেকে নূরের এক স্রোতধারা আমার অন্তরে প্রবেশ করতেছে। মাঝে মাঝে বলবো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হালকা আওয়াজে, একদম নিঃশব্দেও না, একদম জোরে জোরে চিল্লায়ও না, হালকা আওয়াজে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिल मेरा हो जाए एक मैदाने हो, दिल मेरा हो जाए एक मैदाने हो, तू ही तू हो, तू ही तू हो, तू ही तू, तू ही तू हो, तू ही तू हो, तू ही तुम। और मेरे तन में बजाए आबगिल, और मेरे तन में बजाए आबगिल, दर्द दिल हो, दर्द दिल हो, दर्द दिल, दर्द दिल हो, दर्द दिल हो, दर्द दिल। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 لا إله إلا الله، 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 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
गैर से बिल्कुल ही उठ जाए नजर, गैर से बिल्कुल ही उठ जाए नजर, तू ही तू आए नजर देखूं जिधर, तू ही तू आए नजर देखूं जिधर। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। एक तस्बीह इसमें ज़ातिर ज़िक्र অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নামে পাকের জিকির। খেয়াল করব আমি আমার দিল থেকে, আমার দেহের বিন্দু বিন্দু থেকে, আমার জবান থেকে, আমার দিল থেকে এবং দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে আল্লাহ আল্লাহ জিকির হইতেছে। আসমান জমিন পাহাড় পর্বত নদী নালা গাছপালা তরুলতা অর্থাৎ এই পৃথিবীর তাম জাররা জাররা থেকে অসংখ্য কণ্ঠে আল্লাহ আল্লাহ জিকির হইতেছে। প্রথমে যখন আল্লাহ বলবো তো জাল্লা জালালুহু বলবো। আল্লাহ পাকের নাম দর্দে দিলের সাথে মহাব্বত আজমতের সাথে হালকা টেনে টেনে আদায় করব, যেন ভিতর থেকে এক জ্বালাময় আহ বাইর হইতেছে। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ওয়া তাআলা শানুহু। আল্লাহ 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 শিরিন নাম আল্লাহ শিরিন নাম শির শক্কর মে শবদ জানম তমাম
अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है। आशिकों का मीना और जाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह 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 दुरूद शरीफ एक तस्बीह। दुरूद शरीफ पढ़ार समय ख्याल करब जे आल्लाह ताआलार पक्ष थेके रसूल पाक सल्लल्लाहु ताआला आलैहि ओयासाल्लामेर रওজা पाकेर उपरे अगणित रहमत बरकत सकिना नाजेल हইতেছে বৃষ্টির নাই। আমি রওজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করতেছি, দুরূদ শরীফ পড়তেছি, আর ওই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে বৃষ্টির ন্যায় রহমত বর্ষিত হচ্ছে সেখান থেকে কিছু ছিটা ফোঁটা আমার দিকেও আসতেছে। এই খেয়াল করে দুরূদ শরীফ পড়ব। সাল্লাল্লাহু আলাইহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि नबी 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 सल्लल्लाहु अलैहि